ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଟାଟା ସାଫାରି 18.7 18.8 18.9 ଏମିତି ମାଇଲେଜ୍ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ମାନିବେ? ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା, ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଟାଟା ସାଫାରି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଏଇନା ବାରିପଦାର ଉଦଲା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ରେଗୁଲାର ମୋର ଅଫିସ୍ ଜର୍ନି। ଲାଇଭ୍ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ 18.6। से रास्तार 18.9 भी हो बट टिके कमीगला कहीं हाट रास्ता पूरा ए बहुत जाम, क्लाच रो बहुत यूज है। फिर भी टाटा सफारी 18.6 माइलेज, कैन यू बिलीव इट? एटा ही रिजन थिला मोर सेकेंड टाटा सफारी आने बाछिबार। या सेगमेंट रे एक्सयूवी 700 इनोवा केते माइलेज आसथियो मु जाननी, किंतु एटकी तो ताको पई स्वप्न। थैंक यू टाटा।